Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7 di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan pertama atau jilid yang pertama. Kemarin kita sudah masuk Ad-Darsus Tsani wal Ishrun, pelajaran yang kedua tentang isim-isim yang tak boleh ditanwin. Isim-isim kata benda yang tak boleh ditanwin, berupa nama, berupa kata sifat, atau bentuk jamak, tak boleh ditanwin. Apa aja sih itu kemarin yang nggak boleh ditanwin? Yang pertama, al-alamul mu'annas, nama jenis mu'annas. Maryamu, Zainabu, atau mu'annas secara lafaznya saja. Hamzatu, Usamatu. Yang kedua, ma khutima, apa-apa yang diakhiri bi alifin wa nun, dengan alif dan nun, berupa nama Marwan, berupa sifat Kaslan. Yang ketiga, makana ala wazni af'alu, apa-apa yang di atas wazn af'alu, wazn fi'il, ahmadu, anwaru, atau sifat warna ahmaru. Yang keempat, ba'du, atau yang keempat itu ini. Yang keempat itu apa namanya? Al-alamul a'jami, ya. Yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat al-alamul a'jami, nama-nama ajam non Arab asalnya. Eduardo, kemudian nama para nabi kebanyakan Ibrahim, Ismail, Yusuf. Yang kelima, ba'du auzani jam'i taksir, sebagian dari jamak wazan jamak taksir. Fu'ala'u contohnya, mafa'ilu, mafa'ilu, ya gitu. Kita beri kesempatan Ummul Karimah, dia nggak sempat hadir kemarin. Fadli baca dan artikan Ummul Karimah. Adar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani wal Ishruna. Pelajaran ke-22. Tentang apa materinya? Tentang mamnu' minas sarfi. Apa itu mamnu' minas sarfi? Isim yang tidak boleh ditanwin. Ketika majrurnya majrur dengan Majrur bil fathah. bil fathah. Bagus. Yuk. Hamidun. Hamidun tabibun. Diartikan Hamid. Ustaz? Artikan Hamid seorang Tabibun. Hamid seorang dokter. Hmm. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun mempunyai 4 anak laki-laki. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Mereka adalah Hamzah, Utsman, Ahmad, dan Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah 2 orang siswa. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslani. Ahmad siswa yang rajin dan Hamzah siswa yang pemalas. Qala Yusufu, berkata Yusuf, indi khamsatu aqlamin. Saya mempunyai 5 pena. Bagus. Hadza qalamun ahmaru. Ini pena yang berwarna merah. Wa hadza qalamun azraqu. Dan ini pena yang berwarna biru. Wa hadza qalamun akhdaru.
Dan ini pena berwarna hijau. Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini pena berwarna hitam. Wa hadza qalamun asfaru. Dan ini pena berwarna kuning. Qalat Zainabu. Kata Zainab. Indi manadilu katsiratun. Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Hadza abyadu. Ini berwarna putih. Wa hadza asfaru. Dan ini berwarna kuning. Wa hadza ahmaru. Dan ini berwarna merah. Wa hadza azraqu. Dan ini berwarna biru. Wa hadza akhdaru. Dan ini berwarna hijau. Qalat Fatimatu. Berkata kepadanya Fatimah. Fatimah berkata kepadanya. Oh, dibalik ya? Apa terjemahnya Ustaz ya? Ya. Oh ya. Fatimah berkata kepadanya. Kepada Zainab maksudnya ini Ustaz ya? Betul. A'indaki mindilun. Kalau di buku ini aswadu Ustaz. Kalau di situ akhdar. Aswadu labas. A'in Apakah A'indaki mindilun aswadu. Apakah kamu mempunyai sapu tangan berwarna hitam? Qalat berkata Zainab, la indi mindilun aswadu. Tidak, saya tidak mempunyai sapu tangan berwarna hitam. Qala Tolhatu, berkata Tolha, indi mafatihu katsiratun. Saya mempunyai kunci yang banyak. Hadza miftahul ghurfati. Ini kunci kamar. Wa hadza miftahul haqibati. Dan ini kunci tas. Wa hadza miftahus sayyarati. Dan ini kunci mobil. Qala Sufyanu, berkata Sufyan. Sufyan berkata. Sufyan berkata, fi baladina masajidu wa madarisu katsiratu. Di negara kami ada masjid dan ada guru yang banyak. Madaris sekolah. Sekolah saja. Di negara kami ada masjid dan sekolah yang banyak. Masjid di negeri kami terdapat banyak masjid. Oh, karena dia jamak Ustaz, jadi artinya banyak Ustaz ya? Banyak. Oh ya, nah Ustaz. Di negeri kami terdapat banyak masjid dan banyak sekolah. Wafana itu Ustaz ya? Wafana diqu qalilatun. Terdapat hotel-hotel yang dan terdapat hotel sedikit hotel itu Ustaz ya? Dapat berapa hotel yang jumlahnya sedikit. Oh ya, nah Ustaz. Dan terdapat hotel yang jumlahnya sedikit. Aha ulai atibba'u. Apakah ini para dokter? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Bukan, dia para guru dan mereka ini mereka setiasnya hum ya. Bukan mereka para guru, bukan mereka itu para guru dan mereka ulama yang besar. Simpel kan? Nggak ada yang sulit. Itu kenapa sih Ustaz? Artinya kok dibalik itu kenapa Ustaz? Yang kayak qala Sufyanu kok tidak berkata Sufyan tapi Sufyan berkata itu. Bahasa Indonesia, cek dulu kan? SPOK.
Oh, nah Ustaz. Ya, subjek. Ya, subjek ya. Baca semula tanpa diartikan biar hafal. Nah Fadli Ustaz. Om. Ad-darsu. Tsani wal ishruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu wa hadza akhdaru. Qalat laha Fatimatu a'indaki mindilun aswadu? Qalat la ma indi mindilun aswadu. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatan Oli, khabar. wa fanadiqu qalilatun. Haulai atibba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Nah, gitu. Mau terima apa Nah, alasan dari kata Zainabu tidak boleh tanwin? Ada dua alasannya Zainabu ini tidak boleh tanwin. Mamnu min as-sarf. al alamu muannas. Nama Ya. perempuan Nama perempuan tidak boleh tanwin. tidak boleh tanwin alamu muannas. Bisa mau terima ya? Insyaallah Ustaz. Zainabu, Maryamu. Nama Zainabu, perempuan Aminatu, itu. Khadijah tuh. Kalau Turima tuh nama ajam, nggak boleh tanwin juga, ya kan? itu namanya al-alamu a'jamiyu. Nama Ah, non gitu. ya. Orang Arab, mamnu min as-sarf, Eduardo. Al-ala nomor 4 itu saja al-alamul a'jamiyu. Salam. Syukran, mau terima bagus. Afan Ustaz. Jazakallah khair. Muzain, mungkin. Nah, Ustaz, Muzain, hadir langsung. Om. Ada sehat Om? Alhamdulillah. Fadli, Bismillah. Dibaca, Ustaz. Ya, langsung. Ad-darsu. Ad-darsus sani wal ishruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Diartikan Ustaz? Langsung. Tanpa diartikan. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hada qalamun ahmaru wa hada qalamun azraqu wa hada qalamun akhdaru wa hada qalamun aswadu wa hada qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Hada abyadu wa hada asfaru wa hada ahmaru wa hada azraqu wa hada akhdaru.
Qalat laha Fatimatu a'indaka mindilun aswadu? Qalat la ma indi mindilun aswadu. Qala Nah, Talhatu indi mafatihu katsiratun. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahul hakimati wa hadza miftahus sayyarati. nah. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun wa fanadiku qalilatun ahaula'i atibba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Santai Muzain. Ada dua alasan Utsman, kata Utsman nggak boleh tanwin. Alasan pertama apa dia? Karena dia berakhiran alif dan nun. Sebelum itu kita katakan dia al-alam gitu, al-alam, nama gitu. Nah, alam ajami, Bukan. Al-alam dengan akhiran alif dan alif al-alam akhiran alif dan nun. ma khutima bi alifin wa nun. Nama khutimah bi alifin. Bi alifin wa nunin. Tapi berupa nama kan? Nah, Ustadz, Kalau kasran juga khutimah bi alif wa nun, tapi dia berupa sifat. sifat. Toliban alif dan nun. Dia nama apa sifat apa bukan nama apa bukan sifat? Toliban. Eh, isim, talib. Isim apa namanya? Termasuk bagian mamnu bukan? Minas saraf. Bukan ya, Toliban Ustadz. bukan. Dia isim apa namanya? Musanna. Sana. Meskipun ada alif dan nun. Ya, Om. Namanya isim musanna. Mufradnya tolibun, toliban. Talibun. Kanan. Jadi yang menjadi isim mamnu minas saraf dia berupa nama atau sifat. Nama seseorang atau sifat. Ikulan. Muzain bagus. Ibu Nur kemarin udah baca belum? Ini? Syukron, Jelas, Ustadz. Ustaz. Sudah. Ya. Ada lagi yang belum? Nah, Ustaz. Muzan. Sudah, Ustadz. Ya. Ummu Zainab mungkin kita baca halaman berikutnya al-mamnu'u Nah, Ustaz. judulnya. Mana, Ustaz? Oh, al-mamnu'u minas sorfi. Nama-nama Isim. yang Oh, nama-nama yang isim-isim tidak bisa ditanwin. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin, Ustaz. tidak bisa ditanwin. Ketika dijar, jarnya dengan Fathah. fathah. Namanya al-mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Sama aja, Om. Nah, Ustaz. Al-anwa'ul atiyatu Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sorfi. jenis-jenis nama berikut ini Jenis-jenis nama berikut ini termasuk isim yang termasuk tidak isim yang tidak bisa ditanwin. gitu. Ustaz. Ulangi, al-anwa'ul atiyatu Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sorfi. jenis-jenis nama berikut ini. Nama berikut ini apa tadi ya? Oh, jenis-jenis isim, jenis-jenis kata benda gitu, Om. Nah, Ustaz, jenis-jenis kata benda atau isim berikut ini termasuk Yang tidak boleh. yang tidak boleh ditanwin. Nah, berarti pembahasannya isim, bukan fi'il, Om ya. Isim, Nah, isim. bukan pula huruf. Isim, terbatas isim saja. Al-awwalu, yang pertama. Al-awalu Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu,
Makkatu, Juddatu. Hmm. Yang pertama ini alasannya apa? Ada dua alasannya, Om. Yang pertama itu al-alam Ustadz dan mu'annas Maksud al-alam, Om. Al-alam, Om. Bisa nama orang atau bisa nama tempat. tempat. Al-alam apa dia? Al-alam mu'annas dan Alam. tempat. Al-alam mu'annas. Jadi isim alam gitu. Isim alam Alam. mu'annas. Jadi kalau ditanya apa itu al-alam, Om? Hmm, Nama orang nama orang atau yang, nama tempat. yang sudah spesifik. Nama bulan pun bisa tuh. Nah, Ustadz. Nama yang sudah spesifik tuh. Dibaca. Isim alam. Nah, isim alam adalah nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain. Gitu, Ustadz. Nah, Nama spesifik. contohnya Contohnya Muhammadun. Muhammadun. Oh, Makkata, Jakarta, An-Nailu. Nil ya. An-Nil. An-Nilu. Ya kan? An-Nil. Sungai Nil. An-Nil. Kasranya di bawah syaddah tuh. Kasrah. Nil. Ya, An-Nilu. Sungai Nil. Muhammad alam tapi dia bisa ditanwin. Muhammadun muzakkar kan? Nah, Ustadz. Muzakkar. Kalau Makkah alam juga nama kota. Dia tidak boleh tanwin, alasannya selain alam dia juga berjenis, Mu'annas. Berjenis mu'annas. jadi bukan hanya alam, tapi jenisnya mu'annas. Itu yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin. Al-alamul mu'annas. Ya Om, Nah, nama. Ustadz. Jeddah juga, kota Jeddah kan? Ustadz. Yang kedua Om, ini Asani, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. nah, alasannya apa ini nomor dua? Asalnya al-alam juga dan berjenis mu'annas, Ustaz. Nah, Nama dan al-alamul berjenis. tapi mu'annasnya secara hakikat atau secara majazi sebutannya Pak? Atau secara lafaz? Lafaz, Mu'annas secara lafaz, Ustaz. lafaz saja. Lafaznya saja Om, mu'annas. Mu'annas apa namanya? Mu'annas. Majaz Lafzi. atau lafzi. Mu'annas. Lafzi secara lafaznya saja. Hakikat kan nama laki-laki. Ya Om, mu'annas apa dia? Mu'annas lafzi. Lafzi itu Om dibaca. Lafzi. Bukan ini. Mu'annas lafzi itu yaitu adanya Mu'annas lafzi yaitu adanya terdapat lambang mu'annas namun menunjukkan laki-laki. Contohnya ada Hamzatu, Usamatu, tolhatu. Tadi kan? Talhat. Nah, Ustaz. Mu'annas secara lafzi. Ada tanda mu'annas, tapi hakikatnya laki-laki. Nah, Ustaz. Kalau mu'annas hakiki ini, ada tak marbuto, dia juga nama perempuan, Fatimah kan? Nah, Ustaz. Mu'annas hakiki yaitu yang menunjukkan Mu'annas feminim. laki-laki yaitu yang menunjukkan feminim yang mempunyai farji atau kelamin perempuan, manusia atau hewan. Misalnya Fatimatu Hindun. Nah, Fatimah itu loh. Nama Nah, Ustaz. perempuan, hakikatnya nama perempuan. Ya, mamnu minas saraf. Hindu nama perempuan apa lagi Hindun. Perempuan, Ustaz. Kenapa dia ditanwin tuh bisa tuh? Karena nggak ada tak Hindun. marbutohnya, Ustaz. Karena nggak ada tak marbutonya. Maryamu juga nggak ada tak marbutoh. Iya, Maryamu. Oh, tapi tidak tanwin. kenapa bisa tanwin ya? Hindun. Kan atau karena 3 huruf itu, Ustaz. Jumlahnya ada 3. 3 huruf. Huruf yang tengahnya sukun mati. Itu boleh dibaca tanwin, boleh juga didomah saja Hindu atau Hindun. Hindun. Oh, Ada baik. pengecualian Kalau Maryam berapa huruf? 4. Maryam.
huruf. 4 kan? Maryamu tetap dia tidak boleh tanwin. Tuh, Naam, Ustaz. Maryamu 4 huruf. Tengahnya sukun juga. Roknya. Maryamu. Zainabu berapa huruf? Zainabu 4. Juga. Zaidan. Zainabu. Ustaz. Hindun 3 huruf. Dia boleh memilih, boleh tanwin, boleh enggak. Hindu, Hindun. Itu pengecualian saja. Nur Zainab. Naam, Ustaz. Satu-satu ya, dua-dua ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Sama-sama Ummu Zainab. Barakallahu fiik. Ummu Naila Siha yang ketiga. Salis. Dari Ummu Naila ada? Atau Ummu Fitri? Mungkin? Afwan dipanggil. Naila mungkin, Afwan. Ummu Naila nomor 3. Jenis mamnu' min as-saraf. Bismillah. Dibaca dulu ya Ustaz. Dibaca. Utsmanu. Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Ada 2 alasan Utsman tidak boleh tanwin. Yang pertama alasannya Yang pertama alasannya nama. Al-alam, nama gitu, al-alam. Yang kedua berakhiran alif dan nun. Alif dan nun. Anu. Nah, Hamdan. Hamda. Hamdanu, Hamdanu. Salma. Anu, Sulaiman. Aimanu. Nah, Sulaiman. Yang Mbak masih mulai lah. gimana Ustaz? Yang Kaslanu, Jau'anu, Atshanu, Syab'anu, Malanu, Mal gitu. Malanu, Al. oh, Mal. Gitu. Malanu. Gitu. Kaslanu artinya malas kan? Tidak boleh tanwin. 2 alasan juga. Pertama apa? Sebutkan. Karena isim. Bukan isim apa dah? Betul isim apa tapi dia? Nama atau sifat? Sifat. Sifat. Nah, sifat bukan nama. Bukan seperti Utsman nama orang. Ini kaslan sifat. Alasan yang kedua? Karena berakhiran alif dan nun. Anu. Kaslanu. Malas. Jau'anu. Jau'anu. Isim juga Ustaz. Sifat. Artinya apa jau'anu? Jau'anu artinya lapar. Lapar, ya jau'anu lapar. Atsyanu. Atsyanu. Dahaga, haus. Haus. Godbanu. Syab'an. Sab'anu. Kenyang. Syab'anu artinya kenyang. Mal'anu. Al-anu. Penuh, terisi. Gitu Om. Penuh terisi. Mal'an. Itu semua kata sifat dengan akhiran alif. Kata sifat dengan akhiran alif dan nun. Bisa Ummu Naila Siha? Alhamdulillah bisa. Syukran. Ummu Fitri, Rabi yang keempat Om. Hadir Ustaz. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Asy'adu.
Nah, ada dua alasan juga Ahmad tidak boleh tanwin. Berupa apa dia? Eh, Yang pertama, nama dengan pola af'alu. al-alamu gitu. Al-alamu dengan wasan af'alu. Wazn af'alu, wazn fi'il. Nama di Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad. Ba, Ba, abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. abyadu dua alasan juga tidak boleh tanwin ya Dia kata sifat. Sifat, bukan nama. Sifat dengan wazn yang sama. Wazan Af'alu. alu, na'am. Semua warna muzakkar af'alu. Ya Nah, Ustaz. Coklat apa coklat? Yang mana Ustaz? Coklat, warna coklat. Coklat asmaru. Baru bagus af'alu. Syukran. Fitri bagus. Afwan Ustaz. Gunur al-Khamis yang kelima. Al-Khamis, Williamu, Edwardu, Landanu, Barisu, Bakis. Barisun. Barisu, Pakistanu, Bagdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yusufu. Yusuf dari William sampai Yusuf itu ada dua alasan dia tidak boleh tanwin. Yang alasan pertama apa? Al-A'lam, Al-alam, nama dan berakhiran alif dan nun. William, akhir alif dan nun. William, Yusuf, Enggak, kan? Satu lagi apa? karena nama non Arab. Al-alamul ajami. Al-Jamiyu. Nama non Arab. Nama non Arab. Arab. Nama non Arab termasuk mamnu minas sarf. Dan kebanyakan nama para nabi itu dari bangsa selain Arab. Ini kan? Nah, Ustaz. Kalau Muhammadun ditanwin apa tidak tanwin? Muhammadun Ditanwin, Ustaz. dia bukan termasuk nama ajam, nama Arab ya. Nama Ustaz. Muhammadun. Syukran. Benar. Ustaz, jazakallahu khairan. Mujamilah as-sadis atau as-sita yang keenam. Keenam. Agnia'u ya Ustaz. Panjangkan. Agnia'u as-sidiqu asdiqa'u aqwiya'u attiba'u. Kenapa agnia'u tidak boleh tanwin? Dia hanya satu alasannya. Nama sifat dia ya Ustaz. Bukan nama sifat. Bukan nama sifat. Dia jamak, bukan nama. Isim jamak. Iya Ustaz. Cuman satu jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Ala wazan af'alun. Bukan af'alun.
Af'ila. Afilaun. Nah, jangan ditanwin. Afilau. Nah, gitu. Wazannya ini. Oh, Afilau ya Ustaz. af'ila'u mamnu'un Mamnuun min mina minassa. bentar ya. Ya. Manuun minal sorfi. Oh, wazannya af'ila. Ghaniyun. Jadi Agniau. bagus. Sadiqun. Jadi asdiqou. Qawiyun. Kowiyun jadi akwiyau. Zakiyun. Zakiyun jadi adkiyau. Nabiyun. Nabiyun jadi anbiyau. Qaribun. Koribun akribau. Tabibun. Tobibun atbau. Attibau. Atiba'u. Semua mengikuti wazan Afilaun. wazan jamak apa nih Om namanya? Wajan jamak taksir. Taksir. Tak Ya, beraturan. tak Syukran. beraturan. Jamil. Kamu ukas ya? Yang ba. Kembali ya. Ustaz. Fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Alasannya satu Om. Fuqara'u tidak boleh tanwin. Satu aja alasannya. Bukan nama, bukan sifat, tapi Wazan ya Ustaz. wazan jamak Taksir. taksir. Wazannya apa dia? Wazannya Fu. fu'ala'u. Fu'ala'u. Betul. Fu'ala panjang. Fu'ala'u. Gitu. Jamak taksir. Fu'ala'u. Kita lihat contohnya lagi nih. Di sampingnya tadi tuh. Fu'ala'u. Mufasa. Fu'ala'u mamnu'un. Fu'ala'u mamnu'un minas Mina sorfi. sarfi. Minas sorfi. Fu'ala itu termasuk isim-isim yang tidak boleh. Gak boleh ditanwin. Contohnya zamilun. Jadi Zumala'u. teman-teman. Teman kelas kan. Iya Ustaz. Kalau mufradnya tanwin. Ya Om. Zamilun. Zamilun. Naam Ustaz. Faqirun. Faqirun fuqara'u. Alimun. Alimun ulama'u. Wazirun. Wazirun wuzara'u. Amirun. Amirun umara'u. Hafidun. Hafidun hufada'u. Mengikuti wazan Fu'ala'u. fu'ala'u mamnu' min as-sah. Syukran. Fu'ala'u. Afwan Ustaz. Hamriyana. Jim. Jim. Masajidu. Madarisu. Fanadiku. Makatibu. Daqaiku. Satu alasan masajid ya Om nggak boleh tanwin. Alal wazan mafa'il. Wazan jamak apa dia Om? Jamak taksir. Taksir mafa'ilu. Mufradnya bisa ditanwin. Isim tunggalnya kan?
Masjidun. Ya. Oh, ini kita pelajari kan terus sebelumnya kalau nggak salah. Ini Om, mafa'ilu mamnu'un. Fa'ilu mamnu'un minas sorfi. Contohnya daftarun, Daftarun, dafatiru. maktabun, Maktabun, makatibu. fundukun, Fundukun, fanadiku. masjidun, Jidun, masajidu. malbasun, Malbasun, malabisu. mistaratun, Torotun, masatiru. madrasatun, Madrasatun, madarisu. daqiqatun, Daqiqatun, daqaiku. manzilun, Man, masna'un, manzilun dulu, manzilun, manazilu. masnaun pakai ain, Masna'un, masani'u. kau, kabun, Kaukabun, kawakibu. majlisun, Majlisun, majalisu. jauharat, Jauharun, jauharatun, jawahiru. tajrabatun. Tajarabatun, tajaribu. Semua isimnya mengikuti wazan Mengikuti wazan mafa'ilu. mamnu' mina. Mamnu minas sorfi. Syukran. Amriana bagus. Kemudian ada Ummu Salamah. Tadi udah Ummu Salamah. Belum ya? Belum Ustaz. Yang dal Om. Dal manadilu, mafatihu, fanajinu, karosiyu. Satu alasan juga manadilu nggak boleh tanwin Om. Karena jamak taksir ala wazan fa'ilu. Bukan nama orang, bukan sifat, tapi jamak. Isim jamak. Mafa Mafa'ilu. fa'ilu mamnu' min as-sarf. Mufradnya bisa ditanwin. Miftahun. Miftahun, mafatihu. Mindilun. Mindilun, manadilu. Finjan. Finjanun, fanajinu. Sundukun. Sundukun, sonadiku. Kursiyun, karosiyu. Isim jamak ini semua ikut wazan Fa'ilu. mamnu'un min Mamnu' as-sarf. min sarfi. Syukran. Salamah. Apa Ustaz? Yuk kita berlatih selanjutnya. Nanti ada banyak latihan insyaallah. Ummu Dina ada? Hadirah? Hadirah Ustaz. Baca latihan berikutnya Om. Iqra'il. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah dengan memberikan harokat di setiap akhirnya. Apakah dia termasuk mamnu' min as-sarf atau boleh ditanwin? Oh. Muhammadun. Yes, betul. Khalidun. Maryamu. Fatimatu. Abbasun. Hamzatu. Masajidu. Kutubu. Ulangi. Aqlam. Kutubun. Oh ya, kutubun. Aqlamun. Manadilu. Apa itu? Buyutun.
Buyut. Zumala'u, Landanu, Nah, Sufyanu, Sufyan. Bentar Om, putus. Sambung. Sufyan tadi. Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makata, Ulangi. Zainab, Maka. Makkatu, 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 Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Ba'dadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Panjang. Aliyun, Ulangnya panjang. apa? Ulla. Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisun, Babun, Ulangi. Barisu. Benar Ustaz? Terus. Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatun, Ulangi. Juddatu, Mafatihu, Madarasatun, Mal'anu, Makatibu, Qoribun, Usamatu. Nah, kemudian Pakistanu alasannya dia nggak boleh tanwin ada dua. Sebutkan. Pakistanu al-alamu al-ajamiyu. Nama tempat. Nama tempat bukan Al-alamu al-ajamiyu. Nama tempat asing, ya kan? Bukan Arab kan? Iya. Iya. Pakistan jadi Pakistan. Itu al-alamul ajami. Bisa Mudina sekarang kan? Dikuasai? Insya Allah Ustaz. Oh iya Ustaz, boleh nanya sedikit tadi. Yang jamak taksir tadi kan, yang mamnumina sorfi itu cuman empat wazan itu atau ada yang lain Ustaz? Kan Ada af'ila'u, fungala'u, mafa'ilu, mafa'ilu. Empat itu? Ada sebagian yang lainnya belum disebutkan. Oh, masih di sini. ada. Oh ya, nah Ustaz. Bagian aja. Oh ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Wazan jamak taksir kan, wazannya jamak dia. Wazannya banyak dia kan? Wazannya jamak. Iya. Muntaha. Jamak taksir. Ya, coba lihat sini. Jamak taksir. Wazan jamak taksir ya. Fa'ailu ini juga ini. Fa'ailu. Salah satunya lagi nih. Ini Fa'ailu. Afailu tuh jamak taksir juga. Nggak boleh tanwin. Sahaifu, afadilu.
Ya kan? Budina ada? Jamak taksir yang lain belum tahu saya. Ini sebagiannya lagi nih, Om. Di layar tuh. Fa'a. Nomor berapa Ustaz? Di layar ada? Fa 21. Fa'ilu. Sahaifu. Putus jaringannya. Fawa'ilu juga ada. Nah, fa'ilu tadi ada. Iya. Nah, nanti ada kesempatan nak kirimlah. Grup insyaallah. Oh, bentar. Ya, Om. Ada Ustaz. Ini sajadu sohaifu. Ustaz, ini sinyal di sini lagi Ini sinyalnya putus-putus kurang jaringannya. baik. Iya, Syukran. sinyalnya Gila. lelet. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Ummu Aisyah Anwar langsung. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Akalamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asriqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisun, Ulangi. Barisu. Baris apa artinya baris? Nggak tahu, saat ini tadinya mau nanya. Ibu kota Prancis. Oh, Barisun, Prancis. Paris. Gitu. Oh, ibu kota Prancis adalah Paris. Ibu kota Paris gitu ya. Ibu kota Prancis. Ibu kota Prancis. Namanya Paris. Terus? Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qoribun, Usamatu. Usama tuh alasan dia tidak boleh tanwin, Om, ada dua. Al-alamul muannas. Muannasnya lafzi atau haqiqi? Lafzi. Lafzi, na'am, gitu. Sekarang, Aisyah, udah hafal Apa sekarang ya? Jadi hafal ya? Iya, Ustaz, ini lagi ngafal. Syukran, Ustaz. Baik, barakallah. Muturimah. Langsung. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun,
Taslanu, tullabun, fuqara'u, aliyun, Pakistanu, ammarun, sayyaratun, ahmaru, isma'ilu, barisu, babun, qalamun, madarisu, jud, apa ini ya? Jud. Juddatu, Hmm. mafatihu, madrasat, mal'anu, makatibu, qaribun, usamatu. Nah, Judda tuh dia ada dua alasan tidak boleh tanwin Om. Juddatu. Itu artinya apa sih, Ustaz? Kota Jeddah. Oh, kota Jeddah. Berarti dia kalau nama kota, berarti dia al-alam al-a'jamiyu. Bukan. Dia kota di Arab sana. Oh, kota di Arab. Berarti? Ya, kota pelabuhan di Saudi Arabia namanya kota Jeddah. Berarti apa dia? Al-alam betul, al-alam nama tempat. Satu lagi. Juddatu. Nama Bukan tempat dan mu'annas ya, Ustaz? Betul. Al-alamul mu'annas. Mu'annas Juddatu. Kota Jeddah. Kalau jimnya di fathah? Juda. Jimnya di fathah. Jiddan. Jimnya di fathah. Jaddah. Nah, Jaddah apa? Jaddatun. Ya Ustaz ya. Apa? Sungguh-sungguh berarti dia sifat. Bukan. Jaddatun. Jaddatun. Aina jaddatu. Kalau jaddun apa jaddun? Jaddun. Jaddun. Bukan jaddun sungguh. ayah dari bapak kita. Oh iya, berarti kakek. Oke, nah. Kakek jaddatu, nenek berarti. Oh iya, ini berarti karena dia perempuan. Ini tak marbuto, Ustaz ya. Iya, tak perempuan. Marbutoh. Bagikan di kamus. Kita lihat di kamus nih, Ummu Kurimah. Jaddat artinya nenek, kakek. Kalau jadun itu nenek. Kalau jadatun jadatun nenek, kalau jadun kakek gitu, Ustaz. Kita lihat nih, Om. Oh. Jaddun. Jaddun. Ini Om. Jaddun kakek. Jaddatun nenek. Itu nenek perempuan. Jadun, jududun, ajdadun, nenek laki-laki. Kok nenek laki-laki, Ustaz? Ini kakek. Salah dia. Kakek gitu. Itu kakek laki-laki. Kalau yang bawah itu ya. Itu kalau yang jidun artinya sungguh-sungguh. Ustaz, jidun apa jidan itu bawahnya lagi? Jidun, sungguh. Kalau jidan sangat kan? Oh. Jidan. Jidun sungguh. Kalau jadatun nenek perempuan, jadun kakek laki. Kalau Jeddah nama kota. Jeddah. Oh, yang tadi itu Ustaz ya, Jeddatun itu kota Jeddah itu Ustaz ya. Jeddah. Tapi dia al-alam al-mu'annas.
Nama Nah, perempuan ya. nama perempuan. Syukran untuk Di Rima. D-nya ya. Nah, Yang berikutnya, Afwan. Ummu Zain langsung. Fadli Om. Ummu Zain ada? Atau Ummu Ukasha? Hadirah. Hadir Ustaz. Fadli Om. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Dinya panjang dikit. Mana gitu. Manadilu, Hmm? Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qolamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Ini panjang. Madrasat, Ihu. Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qoribun, Usamatu. Terus Ummu Ukasha. Ahmaru tuh. Ahmaru ada dua alasan dia tidak boleh tanwin ahmaru. Yang pertama apa? Ahmaru nama Ahmaru itu warna ya Ustaz? Ya berarti sifat bukan nama. Sifat. Sifat di atas wazan Af'alu. af'alu. Nah. Putih apa putih? Abiyad. Hitam. Aswadu. Kuning. Kuning asmaru. Asmaru Kuning ya Ustaz? kan? Asfa. Oh, asfaru. Oh. Biru. Azraku. Coklat. Coklat. Asmaru. Asmaru ya Ustaz? Betul, asmar. Sekran. Asmar. Ukasha bagus. Mau tanya Ustaz, yang kemarin wazannya yang muannas itu warna apa Ustaz? Fa'la. Fa'la'u ya Ustaz? Panjang. Fa'la'u. Betul. Fa'la'u. Oh, na'am Ustaz. Bentar nih anak tunjukin ya. Na'am Ustaz. Ya Om. Fa'la'u. Fa'la'u. Contohnya ke meja
Kemeja putih. Qamisun. Komisun komisun Abe. Abiya. abiyadu Abiyadu. Tas putih. Haqibatun. haqibatun baydau. Nah gitu. Baydau bukan abiyadu lagi. Baydau. Oh, nah Ustaz. Keren. Moga Ustaz. Mau Zainab mungkin. Ustaz. Ustaz. Wah, Ana bukan sih. Mau Zainab. Oh, nah Ustaz. Baik. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamu, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Buyutun. Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmaru, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qaribun, Usamatu. Mau Zainab, kenapa Ismailu tidak boleh tanwin? Ada dua alasannya Ismailu. Ismailu yang pertama karena dia nama. Yang kedua? Yang kedua atas wazan. Ya Ustaz. Ya bukan ya Ustaz. Nama. Ismailu. Sama seperti Yusufu, Yaqubu. Nama non Arab ya Ustaz, Al-Alamul Ajim. Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Nah, Ustaz. Beliau sama kan, Ibrahimu. Nah, tidak. Nama dan asalnya, kita lihat asalnya ya. Asalnya Nabi Ibrahim itu bukan dari bangsa Arab. Ismail juga. Nah, beliau kan singgah waktu itu di Mekah. Beliau singgah di Mekah. Waktu itu dengan ibu beliau Hajar kan namanya. Ismail, Nabi Ismail punya ibu namanya siapa? Hajar. Hajar. Istri dari Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Berdiam di Mekah. Nah, sebelumnya beliau bukan dari Mekah kediamannya. Dari Mesir kalau nggak salah, Mesir. Dari negeri non-Arab lagi itu asalnya, lalu singgah ke Mekah. Lalu bergaul dengan orang Yaman, Mekah, jadi bahasanya Arabnya. Asalnya bukan dari Arab. Ismail, para nabi. Kebanyakan para nabi namanya bukan dari bangsa Arab. Berarti Ismailu non-Arab ya Ustaz, nama-nama non-Arab. Al-Alamul Azmi. Ya Ustaz. Keren. Ummu Zainab, Ummu Naila Siha. Fadli Om. Bismillah. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyan, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu,
asdiqa'u, mudarrisatun, Nah, mahmudun, Baghdadu, jamilun, kabirun, akbaru, mujtahidun, tawilun, kaslanu, tulabu, fuqara, ulang. tulabun, Hmm. fuqara'u, aliyun, Pakistanu, Mbaknya Pakistan. Pakistanu, Hmm. Ammar, Sayaratun, Hmm. Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qolamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qaribun, Usamatu. Terus Usama tuh. Ummu Naila Nah, Ustaz. sebutkan alasan Hamzah tuh tak boleh tanwin. Ada 2 alasannya tuh Hamzah tuh. Karena nama, pertama Nah, karena keduanya karena dia isim muannas. muannas Secara ini apa sih lafaz. lafaz? Lafaz betul, secara lafaznya saja muannas, tapi hakikatnya nama Nama laki-laki. Hmm. Hamzah tuh, Talha tuh, Usama tuh. Ya Om, Nah, Ustaz. keren. Munaila sih bagus. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Umus Hamriyana. Fadli Om. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamu, Manadilu, Buyutun, Panjang mana di gitu Om. Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatu, Lagi? Mudarrisatun, Bagus. Mahmudun, Baghdadun, Ulangi. Jamil, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisun, Lagi. Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatun, Ulangi. Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibun, Ulangi. Makatibu, Qaribun, Usamatu. Bagus. Muhamriyana. Ada satu alasan saja maka tibu tidak boleh tanwin Om. Satu alasannya. Makatibun ala wazan Makatibun ala wazan mafa'il. Mafa'ilu jamak. Bosan jamak ya. Ya. Bukan nama, bukan sifat jamak ya Om. Syukran. Muhamriyana. Ummu Fitri. Fadli Om.
Fadilah Ustaz. Bismillah. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamu, Ulangi. Aqlam. Aqlamun, ma- Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Panjang. Satun. Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fukara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmarun, Panjang. Sayyara. Sayyaratun, Ahmarun, Ulangi. Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qoribun, Usamatu. Terus. Ummu Fitri sebutkan alasan Sufyanu tidak boleh tanwin. Dua alasannya Sufyanu. Sufyanu, nama. Nama betul. Nama Nama bukan Arab. Arab dia. Sufyan. Nama yang pakai alif dan nun. Nah, dengan tambahan alif dan nun. Sufyanu. Selainnya apa? Selain Sufyan? Sufyanu, Marwa. Marwa. Sufyanu. Marwanu. Marwanu. Oh, contoh lain. Lain. Satu lagi Salma. Salmanu. Salmanu. Sulaimanu. Sulaimanu. Hamdanu. Hamdanu. Nama dia. Kalau Kaslan juga alif dan nun, tapi dia berupa Yang mana Ustaz? ini Kaslan. Oh, Kaslanu. Kaslanu itu kata sifat. Seperti Mal'anu. Ya kan? Nah, Ustaz. Fitri. Afwan Ustaz. Ibu Nur. Fadl Ibu Nur. Ustaz. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Jumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Sufyanu panjang. Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Madrasatun, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Kibaru, apa tuh? Akbaru, Akbar betul? Mustahidun, Tawilun,
kaslanu, tullabun, fuqara'u, aliyun, bakistanu, ammarun, sayyaratun, ahmaru, ismailu, barisu, babun, olamun, madarisu, juddatun, juddatun, Judda ulangi. juddatu, Hmm. mafatihu, mafatihu, Bagus. madrasatun, mal'anu, maktabun, Maka makatibu, makatibu, koribun, usamatu. bagus. Ada dua alasan maka tuh Ibu Nur nggak boleh tanwin. Maka tuh alasan pertama. Nama tempat Ustadz. Satu lagi. Nama tempat berjenis Perempuan. perempuan. Maka tuh seperti kali itu Juddatu. Juddatu. Landanu. Kenapa nggak boleh tanwin? Alasannya dua juga. Nama non Arab. Nama non Arab. Nama dan Arab. nama tempat yang Nama bukan dan non Arab. nama tempat yang bukan Arab. Nah, Landanu, Barisu, Baghdadu juga asalnya Baghdad dari non Arab, tapi sekarang udah masuk Arab, Baghdad, Irak. Syukran. Apa Nur. Mujamilah. Fadli. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasu, Abbas boleh tanwin. Abbasun, Hamjatu, Masajidu, Ulangi. Masajidu, Nah. Kutubun, Nah. Aklamun, Panjang Aqlamun. Aklamun, Manadilu, Dipanjang. Manadilu, Buyutun, Jumala'u, Landanu, Subyanu, Homidu, Panjang Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Jainabu, Asdiqo'u, Mudarisatun, Mudarisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tulabun, Fuqara'u, Aliyun, Bakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Aklamun, Mudarisu, Juddatu, Mapatihu,
Madrasatun. Malanu. Mal'a. Mal'anu. Nah, Makatibu. Qoribun. Usamatu. bagus. Mujamilah. Kenapa? Kata Ahmadu, Ahmadu ini nggak boleh tanwin. Alasannya dua, Dia nama, terus Betul. dia nama dan mengikuti wajan af'alu. Ahsanti, bagus. Mantas. Mujamilah. Betulan. Ahmadu, Anwaru, nama. Kalau Ahmaru, nama apa sifat Ahmaru? Sifat, tapi sama wajannya. Wajannya bukan nama, sifat. Betulan. Mujamilah. Ada yang belum? Ummu Zain mungkin belum? Kita tunggu yang belum. Ummu Salamah sudah? Belum, Ustaz. Ada Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qaribun, Usamatu. Ummu Salamah. Ada dua alasan akbaru tidak boleh tanwin ya. Alasan pertama apa? Akbaru. Akbaru itu nama sifat af'alu. Sifat dengan wazannya af'alu. Akbaru. Apa Ustaz? Siapa lagi yang belum? Sudah semua, Mudina sudah tadi. Selesai aja ya. Pelajaran kedua-dua ya. Selesai, kosakatanya bisa dibaca sendiri tuh kosakatanya. Baca-baca sendiri aja. Ummu Salamah masih baca di layar, Nah, Ustaz. Fi hazihil qaryati masjidu wahidun. Masjidun wahidun. Ulangi. Fi hazihil qaryati masjidun wahidun. Nah, masjid satu bisa ditanwin. Nah, Ustaz. Jamaknya Masajidu. Di bawah. Fi Qahirati masajidu kasiratun. Baru ini, namun minas saraf masajidu. Kan? Nah, Ustaz. Syukran, Salamah. Di Kairo banyak. Muaisha Anwar, Salasa. Fi syari'ina fundukun wahidun. Bawahnya.
Fi hadhil madinati fanadiku katsiratun. Baru jamaknya tidak boleh tanwin. Mufradnya tanwin. Funduk, satu hotel ya kan? Fundukun. Itu gambarnya funduk. Hotel Nah, Ustaz. Zainab khalfa Khalfal jami'ati madrasatun. jamaknya Fi baladina madarisu katsiratun. mamnu minas sarf madarisu katsiratun. Oke. Mubtada'un Mubtada'an muakhar. muakhar wa huwa man'ut katsiratun. Katsiratun. Na'at Ustaz. Ya Syukran. Zainab. Nama warna. Fitri. Ada? Ada Ustaz. Warna Nah, Ustaz. Amasjidun ahmaru hadha? La, haza masjidu abiyadun. Masjidun. Ulangi Amasjidun ahmaru hadha? La, haza masjidun abiyadu. Abiyadun. Abiyadu. Nggak boleh tanwin. Oh, abiyadu. Abiyadu sifat ala wazan Af'alu. af'alu gitu Ulangi ya. Biar benar ya. Nah, Ustaz. Amasjidun ahmaru hadha? La, haza masjidun abiyadu. Bagus. Muturimah. Nah, Ustaz. Aqamisun abiyadu hadha? La, hadza qamisun. Itu hijau Ustaz ya? Hijau. Akdoru. Ulangi ya. Aqamisun abiyadu hadha? La, hadza qamisun akhdaru. Akhdaru. Muhamriyana. Akalbun aswadu hadha? La, hadza kalbun asfar. Asmaru. Coklat. Asmaru. Bagus. Asmaru. Berikutnya Ukasha. Akubun asfaru hadha? La, hadza kubun azraqu. Azraqu. Bagus. Munaila. Aqidun asmaru hadha? Munaila ada. Hadiroh Ustaz. Nomor 5 Aqidun asmaru hadha? Aqitun asmaru hada. La hada asmarun. La hada asmaru. Ini hewan apa ini? Hadza qitun. Oh iya. La hada kitun abiyadu. Bagus. Ulangi ya. Aqitun asmaru hadza? La hadza kitun asmaru. Putih itu abiyadu. Abiyadu. Bagus. Ulangi ya. Aqitun asmaru hadza? La hadza kitun abiyadu. Bagus. Mudina. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ababun akhdaru hadza? La, hada babun asfaru. Bagus. Asfaru. Bagus. Ibu Nur. Asarirun azraqu hadza? Asarirun azraqu hadza? La. Jangan dimulai. Oh iya. Jawab aja. Asarirun azraqu hadza? La. Hadza sarirun ahmaru. Bagus gitu. Langsung jawab aja, Mujamilah. Amasjidun ahmaru hadza? La, hada masjidun
ahmaru. Nah, putih. Warna putih Putih. dia. Bukan putih ya Ustadz. Putih apa tuh? Ini Om. Bentar. Putih. Abia. Abyadu. Ambil ulang ya. Nah, Amasjidul ahmaru hadza. La hada masjidun abyadu. Abyadu gitu Om. Abyadu. Ini masjid berwarna putih. Ya, Ya, masjid. Ya Ustadz. bisa Om. Insyaallah Ya. bisa. Nah, Nah, sampai sini jumpa kita Om. Nah, besok kita belajar linasyiin jilid yang 2 ya. Masuk ya. Nah, Ustaz. Fitri udah punya kan? Udah, Ustaz. Nah, DL 1 tinggal 1 pelajaran lagi ya. Nah, Ustaz. Begitu juga insya Allah minggu depan. Syukur semuanya. Terutama Om ya. Harus dituntaskan ya. Insya Allah. Semangat. Allah. Ya Allah tambahkan kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ustaz, Afan. Mau nanya lagi boleh? Dikit. Boleh. Tafadhali Om. Itu Ustaz, kalau mau bikin kalimat, saya masih bingung kalau misalkan menanyakan min yang pakai alif lam dan nggak pakai alif lam. Kayak yang tadi kan saya pakai min apa itu Turkiya. Berarti min Turkiyanya itu betul apa min Turkiye ya? Saya masih bingung kalau pakai minnya itu antara alif lam dan nggak alif lam gitu. Turkiya seperti ini Om. Seperti Mustashfa, Amerika, nggak boleh Ameriki. Alifnya alif apa tuh namanya? Itu alif maksur kan? Alif maksur. Alif maksur. Nah, alif maksur dia majrurnya dengan kasrah muqaddarah saja. Dengan kasrah muqaddarah. Berarti kalau yang pakai alif lam itu misal minal yabani, minas sini, minal hindi gitu ya. Minar riyadi. Minar riyadi. Itu dikasrahkan. Jelas. Kasrahnya Boleh zahir. kasroh. Kasrahnya Oh ya kasroh dohiro. Bisa Om. Oh, ya. Insya Allah Ustaz, udah mantap. Belajar ya. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ila liqa. Syukran Om. Masalamah. Ustaz.